est visité par le spermatozoïde de papa. А когда мамину яйцеклетку посетил папин сперматозоид. Et que ça s'associe pour former la première cellule. И образовалась первая клетка. Est-ce que la conscience est là ou pas? Сознание уже есть или нет? Eh bien oui, elle y est. Elle y est par le biais de la génétique, tout simplement. Да, просто благодаря генетике. Parce que lorsque cet enfant va sortir, lorsque cet enfant va grandir, Потому что когда этот ребенок вырастет, on va se rendre compte qu'il a des traits particuliers обнаружится, что у него есть конкретные черты, qui sont des traits de caractère psychologique психологического характера et même de caractère physique и даже физического характера, qui viennent de son père ou de sa mère. которые идут от папы или от мамы. Et l'expérience a été faite sur des enfants qui sont nés et qui n'ont jamais connu leur père parce que le père est mort pendant la grossesse. Проводились эксперименты с детьми, которые никогда не знали своего отца, потому что отец умер, пока мать была беременна. Et ces enfants, lorsqu'ils vont marcher, И эти дети, когда они ходят, lorsqu'ils vont avoir des attitudes du corps, когда они обретают такие телесные установки, ils auront exactement les attitudes qu'avait le papa, они в точности воспроизводят папины, qu'ils n'ont jamais connu. которого они никогда не знали. Вы знаете вот это, уже вы видели, ваше семейное doublon. Et ça nous fait réfléchir. И это заставляет поразмыслить. Et pour nous, c'est intéressant. Для нас это интересно. Ça montre que ces lampes de la conscience, Это говорит о том, что эти лампочки il сознания, y a toutes celles que j'ai allumées chaque fois que j'ai une expérience, une émotion. есть те, которые загораются каждый раз, когда я обретаю опыт или чувствую эмоцию, Depuis que je suis vivant. с того момента, когда я начал жить. Et la vie, elle commence dans le ventre de maman. Жизнь началась в животе у мамы. Et il y a aussi toutes les lampes И есть все те лампы, qui viennent du patrimoine génétique. которые передаются генетически. Et d'où il vient le patrimoine génétique? Патримон, сравнив. Ah, le patrimoine, c'est le... Наследие. Да. Le patrimoine, il vient de papa, de maman, А наследие идет от папы, мамы, mais aussi des grands-parents, а также от бабушек, дедушек, et puis des arrière-grands-parents. прабабушек, прадедушек. Et comme cela depuis au moins 7 millions d'années. И так минимум 6 миллионов лет. 7 millions d'années pour, disons, l'Homo sapiens. Pas l'Homo sapiens, sapiens, mais l'Homo sapiens. Для Homo sapiens. Et avant, А до того, et la génétique existait sans doute aussi, а генетика же существовала, mais là, on n'a pas d'information. ну, на этот счет информации нет. Alors si je vous dis tout cela, Я говорю вам все это, c'est que toutes ces lampes, потому что все эти лампочки, les lampes de nos ancêtres, лампочки наших предков, de ceux qui sont morts depuis longtemps, которые давным-давно умерли, les lampes des vivants, лампочки живых, qui nous accompagnent depuis notre naissance, которые сопровождают нас с нашего рождения, elles sont là, они присутствуют, prêtes à être allumées. они готовы к тому, чтобы загореться. Chaque fois qu'on fait un exercice d'hypnose, Каждый раз, когда мы выполняем упражнение гипноза. à nous thérapeutes de le savoir, И нам, терапевту, нужно это знать et à nous d'allumer les lampes qui sont utiles pour le confort du patient. и зажигать те лампы, которые полезны для комфорта пациента. Et là, il faut faire très attention, И нужно быть очень внимательным, parce que parmi ces lampes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. потому что есть лампочки хорошие, есть лампочки плохие. Et il faut allumer les bonnes lampes. И il faut, Allumer les bonnes lampes. надо хорошие, правильные лампочки зажигать. Ça, c'est le problème de l'éthique du thérapeute. Это проблема этики терапевта. Un thérapeute, son éthique, elle doit être tournée uniquement vers le confort du patient. Этика терапевта должна быть обращена исключительно к комфорту пациента. Si le thérapeute a une autre éthique, Если у него другая étика, il allumera les mauvaises lampes. он будет зажигать плохие лампы. Si par exemple l'éthique du thérapeute, c'est d'augmenter son compte en banque, Например, этика терапевта заключается в том, чтобы увеличить свой банковский счет. le résultat sera mauvais pour le patient. Результат плохой для пациента. Si l'éthique du thérapeute, c'est de séduire le patient ou la patiente, Если этика терапевта заключается в том, чтобы соблазнить пациента или пациентку, le résultat sera mauvais pour le patient. результат плохой для пациента. И так далее, и так далее. L'éthique, elle n'est pas personnelle. L'éthique, c'est l'intérêt du patient. Этика не принадлежит терапевту, не обращена на его интересы, она направлена на интерес пациента. Слава Богу. А вот она. Хотелось бы вернуться к метафоре Юнга, да? И вот я слушал про сферу, про центрирование. И сейчас слушаю про лампочки, которые идут из поколений.
Чем это отличается от метафоры Юнга, центрированности, самости? Вектор тот же самый, вектор, самость, эго, ну и коллективное бессознательное. Чем это? В чем новость? Quelle est la différence de cette métaphore avec la métaphore de Jung? J'ai parlé de Freud Я говорил о Фрейде et je n'ai pas parlé de Jung. и не говорил о Юнге. Я обиделся. C'est une grosse faute. Это большая ошибка. Chez nous en France, nous avons une grande librairie У нас во Франции есть большая библиотека. qui s'appelle la FNAC. Нафтак? La FNAC, oui. Да, Нафтак. Dans laquelle on vend tous les livres qui existent. Там продают все книжный магазин, извините. И я- Огромный книжный магазин, там продают все существующие книги. Tu знаешь, потому что ты там tout je знаешь. Да. Il y a 20 ans, 20 лет назад, quand j'allais dans cette grande librairie pour acheter des livres de psychologie, когда я ходил в этот большой магазин, чтобы покупать книги по психологии, il y avait 2 étagères de 10 mètres consacrées à Freud. там были 2 полки по 10 метров каждой, посвященные Фрейду. Et une petite étagère de 50 cm, Jung. И маленькая 50-сантиметровая полочка Юнг. 20 ans après, 20 лет спустя Freud, 1,10 m, Фрейд занимает 1,10 м, Jung, 2 étagères de 10 mètres, de 20 mètres, de 10 mètres. Юнг занимает 2 полки по 10 метров. Pourquoi? Почему? Parce que Jung était un homme super intelligent. Потому что Юнг был исключительно умным человеком. Intelligent naturellement, Естественным образом умным. parce qu'il était à la fois scientifique Потому что он был одновременно и ученым, et spiritualiste. и духовным человеком. Son père était un prêtre protestant, Его отец был протестантским священником, et donc il avait été bercé dans la spiritualité, так что он вырос в атмосфере духовности, comme Pavlov chez vous, dont le père était prêtre, как наш Павлов, у которого отец тоже был священником, et qui était un grand scientifique. и который стал великим Et ученым. lorsqu'on joint les 2 espaces de la spiritualité et de la science, А когда объединяются два пространства, духовности и науки, on a un esprit très ouvert, получается очень открытый ум, le contraire de l'esprit dogmatique. в отличие от догматического Et ума. donc naturellement, Jung était doué. Et pendant la première partie de sa vie, Юнг était... doué. Ага. То есть он был очень способным. Et pendant la première partie de sa vie, И на протяжении первой половины своей жизни il a réfléchi. он размышлял. En étant fortement influencé par Freud au départ, Вначале на него очень сильно влиял Фрейд, parce que Freud avait une personnalité puissante, потому что Фрейд был такой мощной личностью. et puis en se fâchant avec Freud, А потом он поссорился с Фрейдом, et en ne travaillant plus avec lui, больше перестал с ним работать, pour pouvoir développer ses idées. чтобы развивать свои собственные идеи. Et par exemple, la libido, Например, либидо, il l'a remplacé par la notion d'animus et d'anima, он заменил понятие либидо понятиями анимус и анима. qui n'était pas simplement axé sur la sexualité, А это не просто сексуальность, mais qui était axé sur la force de vie qui nous structure. но это в основном сила жизни, которая нас структурирует. Ce qu'on retrouve dans Spinoza, Spinoza appelle cela le conatus. То, что у Спиноза называется канатус. Conatus, c'est une force de vie. On retrouve ça Сила dans, жизни. chez beaucoup de philosophes, on le retrouve chez Spinoza, on le retrouve chez Aristote. У Аристотеля это находим у Спинозы. Une force de vie dans laquelle il y a tout, il y a la sexualité, mais il y a d'autres choses, Сила жизни, в которой есть и сексуальность, но и много чего другого, qui nous structurent. которая структурирует нас. Il a développé aussi le terme des types psychologiques, Он также развил понятие психологических типов et il a développé le grand thème de la synchronicité. и развил большую тему синхронистичности. Et puis, 18 ans avant sa mort, А за 18 лет до конца своей жизни il rencontre un personnage он встретил человека, qui s'appelle Wilhelm, un Allemand, Уильям, qui est un spécialiste de taoïsme. немца, специалиста по даосизму, Tu lui fais découvrir la philosophie taoïste. который дал ему возможность открыть для себя даосскую философию. Et là, Jung, il a la surprise de voir que les taoïstes Юнг с изумлением увидел, что даосы avaient découvert 3000 ans avant lui за 3000 лет до него открыли les notions d'animus, понятие les анимуса, types psychologiques психологические типы, qui se trouvent dans le panthéon taoïste, которые находятся в даосском пантеоне, et la synchronicité, и синхронистичность, et la notion de juste milieu и понятие середины, dont j'ai parlé tout à l'heure, о котором я говорил, et à laquelle tu fais référence en ce и moment. на которое ты сейчас ссылаешься. Et donc Jung, bien sûr, il était très en avance, Конечно, Юнг очень опередил. et s'il était vivant actuellement, И если бы он жил сейчас, il serait le grand défenseur de cette он бы théorie, защищал именно это понятие, de cette théorie sphérique. эту теорию сферическую. Parce que pour lui, la sphère, c'était le symbole numéro 1. Потому что для него сфера это был символ номер один. Хорошо.
Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, чтобы зажигать положительные лампочки. А как обстоит дело с психотравмой? Ведь эти лампочки отрицательные. Tu dis qu'il faut allumer le lampe positive. Que faire avec un traumatisme qui allume le lampe négative? Alors, j'ai pas dit positif et négatif. Я не говорю позитивные и J'ai dit негативные. bon et mauvais. Я сказал хорошие и плохие. Ce qui est différent. А это другое. Là, il y a une lampe. И там лампочка есть. La lampe, elle a un fil négatif et un fil positif. У нее есть полюс позитивный и есть полюс негативный. Et on a besoin des deux pour avoir la lumière. А чтобы был свет, нужны оба. Mais si un des deux est mauvais, Если один из них плохой, ça ne va pas marcher. лампа не работает. Donc il y a une différence entre positif, négatif, bon et Так что mauvais. есть разница между позитивным и негативным, и плохим и хорошим. Je dis ça volontairement. Я специально это сказал. Pourquoi? Почему? Parce que les psychologues de ma génération, Потому что психологи моего поколения on nous a appris par exemple qu'il y a des bonnes émotions, des émotions positives et des émotions нас учили négatives. тому, что есть позитивные эмоции и негативные эмоции. Et on a écrit des livres sur les émotions positives et Книги, négatives. написанные о позитивных эмоциях и негативных эмоциях. En disant que les émotions positives elles étaient bonnes Говорят, что позитивные эмоции хорошие, et les émotions négatives а elles étaient негативные mauvaises. плохая, C'est faux. это не так. Une émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Эмоции не хорошая, не плохая. Une émotion, c'est une émotion. Эмоция – это эмоция. Et tout dépend de la façon dont on utilise l'émotion. И все зависит от того, как ее используют. Et là, quand tu parles d'un souvenir, les souvenirs de traumatisme ne sont pas des mauvais souvenirs. Воспоминания о травме – это не плохие воспоминания. Ce qui serait mauvais, ce Плохим serait было бы, la création d'un faux souvenir traumatique. плохим было бы создание ложного травматического воспоминания. Ça serait mauvais. Вот это было бы плохо. Si ce faux souvenir traumatique était créé par le thérapeute Если терапевт создает ложное травматическое ou воспоминание, par des personnes qui ne sont pas thérapeutes или не терапевт, et qui peuvent créer des faux souvenirs. но который может создать ложное травматическое Je connais des воспоминание. personnes qui ne sont pas thérapeutes et qui créent des faux souvenirs. Мы знаем людей, которые не являются терапевтами и создают ложные воспоминания. Monsieur, on vous a arrêté parce que vous avez fait un crime. Все вас задержали, потому что вы совершили преступление. C'est vous qui avez fait le crime. Вы совершили преступление. Non, pas du tout. Нет, это не я. Je n'étais pas à cet endroit. Я там вообще не был. Où est-ce que vous étiez? А где вы были? Ben, j'étais à un autre endroit. Я был в другом месте. Et pourtant, on vous a vu à cet endroit. А между тем в этом месте вы были. On vous a vu à cet Вас endroit. там видели. Non, on ne m'a Нет, pas... я там не был. Si on vous y a vu, on peut même vous donner un détail. Vous étiez avec un costume de telle couleur. Вас там видели, даже цвет вашего костюма известен. Et en questionnant la personne comme cela pendant un certain nombre de minutes, И вот такой опрос в течение нескольких минут. on va lui mettre dans la tête Ему в голову вбивают, qu'elle avait le costume de cette couleur что у него был костюм такого цвета, et qu'elle était vraiment à cet endroit. что он был в этом месте, Ce n'est pas un psychologue qui parle avec elle, а с ним не психолог разговаривает, c'est un policier. полицейский. Mais c'est en France, Во Франции, ce n'est pas en Russie. не в России. Mais en France, les policiers, Во Франции полицейские ils créent beaucoup de faux souvenirs comme создают cela, много ложных воспоминаний. avec une façon particulière d'interroger С помощью особого допроса, qui va petit à petit agir sur la conscience который мало-помалу воздействует на сознание, à force de suggestion с помощью внушений, pour créer un faux souvenir. и создает ложные воспоминания. Et la personne va signer И человек подпишет en disant je suis l'assassin. и скажет, я убийца. Un an après, il y a le procès, Год спустя судебный процесс, et là la personne, un an après, elle dit non, c'est pas moi, и он так говорит, это не я. c'est complètement faux, Все неправда. je n'étais pas là. Меня там не было. Et l'avocat va essayer de trouver la preuve. И адвокат пытается найти Mais on доказательства. dira à la personne, mais pourtant il y a un an vous avez signé. А год назад вы подписали признание? Eh bien c'est la même chose pour les traumatismes. То же самое с травмой. Si c'est un traumatisme réel, Если это реальная травма, qui a été réellement vécu par la personne, которая была реально прожита человеком, le fait qu'il ressorte, que la lampe s'allume, ça ne sera pas négatif, тот факт, что лампочка вновь зажигается, это не является негативным. ça ne sera pas mauvais, Это не является плохим. ça ne sera pas positif, Это не позитивное. ça ne sera pas bon, Это не хорошее. ça sera utile. Это полезно. Et nous allons И l'utiliser. мы используем. Et nous, thérapeutes, Мы терапевты. nous n'avons pas peur Мы не боимся. de voir s'allumer une lampe d'un traumatisme réel. Мы не боимся того, что зажигается лампочка реальной травмы. Au contraire, Напротив, c'est ce que nous cherchons. мы стремимся к этому. Et nous avons la technique, И у нас есть техника, la capacité, способность, la force, сила la puissance
de мощь l'utiliser. использовать. Parfois, des jeunes thérapeutes Иногда молодые терапевты ont peur de trouver le traumatisme. боятся наткнуться на травму. Et quand le traumatisme arrive, И когда вдруг она выскакивает, avec le cortège de fortes émotions, de larmes, сопровождается слезами, de эмоциями, cris, криками, de syncope parfois, трясучки. ça fait peur aux jeunes thérapeutes. Молодые терапевты пугаются. Mais les thérapeutes, nous sommes faits pour ça. Но мы для этого и существуем. Nous sommes faits pour affronter la réalité d'un vrai traumatisme. Мы существуем для того, чтобы сталкиваться с реалиями реальной травмы. Et lorsque la lampe s'allume, И когда лампа зажигается, du vrai traumatisme, настоящей травмы, pour nous c'est un cadeau. для нас это подарок. Et nous aidons le patient à accepter cette lampe И мы помогаем пациенту принять эту лампу, et faire en sorte que cette lampe, il puisse s'y adapter, сделать так, чтобы он мог к ней адаптироваться, il puisse utiliser la lumière de cette lampe, использовать ее свет, d'expérience, опыт, pour favoriser le changement dans l'ici et maintenant de sa vie чтобы благоприятствовать изменению здесь и сейчас его et жизни lui permettre d'avancer dans la direction qu'il a choisie dans и sa vie. позволить ему продвигаться в том направлении, которое он выбрал в своей жизни. Et tout ceci de façon respectueuse. И все это уважительно. Et là, j'ai employé les 5 grands mots qui sont les axes centraux Я использовал 5 великих слов, которые являются центральными осями de toute thérapie любой терапии et de tout bon thérapeute. и любого хорошего терапевта. Un thérapeute doit être capable de s'adapter, Терапевт должен уметь адаптироваться, d'utiliser ce qui arrive dans la thérapie, использовать то, что происходит, faire en sorte que cela favorise le changement dans l'ici et maintenant, делать так, чтобы это благоприятствовало изменению здесь и сейчас, un changement qui va dans la direction librement choisie чтобы par le изменение patient, шло в направлении, которое пациент свободно выбрал. et tout ceci de façon respectueuse. Все это уважительно. Adapter, Адаптироваться, utiliser, использовать, favoriser le changement, благоприятствовать изменению, mettre du sens придавать смысл, направление et respecter. и уважать. Хорошо? Midi 30, il reste 1 heure, c'est ça? Il reste 1 heure. C'est ça. Parfait. Alors, merci pour vos questions Спасибо за вопросы, qui ont déjà allumé beaucoup de lampes. которые зажгли много лампочек. Donc, avant que ma tête n'explose И пока моя голова не взорвалась sous l'effet de la luminosité, от своего света, je vais m'asseoir я сяду et je vais dormir. и посплю. Petit ange. Et on va faire un exercice collectif. Мы сделаем групповое упражнение, Un exercice collectif qui va être l'application pratique. которое будет в практическом использовании. Et avant de faire cela, Перед этим je vous montre pendant 1 minute я покажу в течение 1 минуты ceci. вот это. Ça, c'est la représentation actuelle Это современное de представление la conscience. сознания. C'est une sphère. Это сфера. Première information. Первая информация. Deuxième information. Вторая информация. Dans cette sphère, il y a 5 secteurs. В этой сфере 5 секторов. Troisième information. Третья информация. Il y a 4 flèches Есть 4 стрелки, qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. которые идут снаружи внутрь. Et une seule qui va de l'intérieur. И только одна, которая идет изнутри наружу. Et cinquième information. И пятая информация. Il y a au centre un espace de travail. В центре есть рабочее пространство. Voilà. Et puis il semble y avoir des liens entre tous Ну ces и есть différents связи endroits. между всеми. Vous l'avez vu, 1 minute, ça suffit. Вы увидели 1 минуту, это достаточно. Car nous la reverrons tous les jours Потому что мы будем видеть ее каждый et день. nous l'étudierons en détail. И детально ее рассмотрим. C'est la représentation la plus actuelle que l'on trouve justement dans les représentations scientifiques. Это самое современное научное представление. Et je donnerai la publication scientifique qui est la première à publier en anglais cette Я дам représentation. вам статью, которая впервые на английском языке она была опубликована. Вот. По-английски. Не по-китайски. Eh bien, nous allons faire un exercice qui va nous permettre Делаем упражнение, которое нам позволит de faire en sorte que notre conscience globale soit activée. сделать так, чтобы наше глобальное сознание активизировалось, Que les lampes de l'actualité чтобы лампочки современности et les lampes du passé и лампочки прошлого eh bien, s'allument un petit peu. немножечко зажглись. Lorsque les lampes s'allument, Когда лампочки зажигаются, ce qui s'installe aussitôt, c'est la créativité. сразу же возникает креативность. Nous sommes tous des artistes en puissance. Мы все действующие художники.
Nous pourrions tous être des architectes comme Gaudi, qui a Мы можем construit à все быть Barcelone. такими же архитекторами, как Гауди. Nous pourrions tous être des peintres célèbres. Мы можем быть знаменитыми Nous художниками. pourrions tous, même s'il le fallait, être des sportifs de très haut niveau. Мы можем быть спортсменами высокого уровня. Même ceux qui n'ont pas un physique très sportif. Даже те, кто как бы не очень спортивные. J'ai cité Gaudi, qui est à Barcelone. Гауди, я говорил о Гауди, который жил в Dans le domaine Барселоне. sportif, je cite Messi, qui est aussi à Barcelone et qui joue au foot. Месси? Messi, il s'appelle, tunisien, vous bien ça. Нет. Да. Месси. Да, Месси, тоже да. играет, живет в Барселоне, играет в футбол. Hein, qui n'a aucune qualité physique, У него никаких физических кондиций для этого qui нет. était un petit garçon malade pendant toute son adolescence, Он был маленьким, хилым ребенком, fragile, petit, маленький, слабый. et qui 3 fois a été le meilleur footballeur de la planète. И вот трижды называли лучшим футболистом планеты. Eh bien, on peut tous être un grand champion et tous être un grand Все могут быть artiste. чемпионами. Ça ne dépend que de vous. Это только от вас зависит. Ça ne dépend que de vos capacités à créer, Это зависит только от ваших творческих способностей. de vos capacités à oser devenir ce que vous êtes. От ваших способностей осмелиться стать тем, чем вы являетесь. Mais souvent, on n'ose pas devenir ce que l'on est. А часто люди не осмеливаются быть тем, чем они являются. Alors, le titre de cet exercice, Le exercice, название этого упражнения c'est « Je décide «Я решаю d'oser devenir qui je suis vraiment осмелиться стать тем, кем я на самом деле являюсь». Vous согласны? Alors, posez vos papiers, Отложите ваши бумажки. car je vous donnerai l'explication de l'exercice après. Объяснение я вам дам потом упражнение. Et quand vous avez posé les papiers, vous vous installez dans la position qui favorise l'activation du processus hypnotique. И отложив бумажки, вы принимаете позу, которая благоприятствует активизации гипнотического процесса. Qui est-ce qui ne connaît pas la bonne position? Кто не знает хорошей позы? Monsieur Snack, faire la chose. Voilà. Pour ceux qui ont déjà expérimenté la lévitation, vous pourrez laisser s'installer la lévitation, Для тех, кто уже знает, что такое левитация, вы можете позволить осуществиться левитацией, qui favorise aussi la créativité. которая также благоприятствует творчеству. Pour ceux qui ne connaissent pas la lévitation de la main, Для тех, кто еще не испытывал левитацию руки, ça n'a aucune importance. это не важно. Vous utilisez le confort de la chaise Вы используете комфорт стула, sans chercher à être confortable vous-même. не стремясь к тому, чтобы самому чувствовать себя комфортно. C'est-à-dire, j'utilise le confort de la chaise Я использую комфорт стула, et j'ai un tonus dynamique. и у меня устанавливается динамический тонус. Et le tonus dynamique, je vais le ressentir dès que je ferme les yeux. Динамический тонус я почувствую, как только закрою глаза. Je ferme les yeux, Я закрываю глаза, je prends conscience de mes pieds qui sont bien posés sur le я sol, осознаю свои ноги, которые хорошо стоят на полу. de mes mains qui sont légèrement posées Мои sur руки, которые легко sur mes jambes, лежат на ногах. et de ma tête И свою голову, qui est bien équilibrée sur mes которая épaules. хорошо уравновешена на плечах. Je me mets à l'écoute pendant quelques instants de toutes les sonorités de l'environnement. Несколько мгновений я слышу все окружающие звуки. Et pendant quelques secondes, je laisse vagabonder mon На esprit. протяжении нескольких мгновений я позволяю блуждать моему разуму Et il peut vagabonder dans n'importe quelle direction. в любом направлении. La direction du passé, Направлении прошлого, de la mémoire, du souvenir, памяти, воспоминаний, la direction du futur, направлении будущего, des buts, des projets, целей, планов, ou tout simplement la direction de l'ici et maintenant, или просто направление здесь и сейчас, du présent. настоящего. Et il peut voyager dans les 3 directions les unes après les autres. Или путешествует во всех 3 направлениях по очереди. Et tout de suite, И прямо сейчас. vous imaginez que vous vous promenez Вы представляете себе, что вы dans une прогуливаетесь forêt, в лесу, une forêt que vous aimez, который вам нравится, à la saison que vous aimez. в то время года, которое вам нравится. Vous vous promenez avec votre pas de promeneur, Вы прогуливаетесь своим прогулочным шагом, en profitant de cette nature. пользуясь этой природой. Le bruit de vos pas lorsque vous avancez, Звук ваших шагов по мере того, как вы продвигаетесь. tous les autres bruits de la nature, Все остальные звуки природы, des parfums de cette nature, запахи этой природы et tous les éléments particuliers и все особые элементы,
l'atmosphère атмосфера et la luminosité particulière. и особая освещенность. Vous avancez sur un chemin. Вы продвигаетесь по дороге. Un chemin qui va vers votre but. Дороги, которая идет к вашей цели. Et d'un seul coup, vous sortez de la forêt et vous êtes devant un grand lac. И вдруг вы выходите из леса и оказываетесь перед большим озером. Regardez ce lac. Посмотрите на это озеро. Et vous voyez que là-bas, peut-être à 300-400 mètres, au milieu du lac, il y a une belle île. И вы видите, что там посреди озера в 300-400 метрах есть прекрасный остров. Et vous regardez le lac. И вы смотрите на озеро Et vous regardez cette île là-bas. и на этот остров. Une île sur laquelle se trouve d'ailleurs une habitation particulière. Остров, на котором находится особое жилище. Et vous voyez que, un petit peu plus bas, que l'endroit où vous êtes, sur le bord du lac, il y a une barque. И вы видите, что на берегу озера, немножко ниже того места, где вы стоите, есть лодка, Une barque qui vous attend. которая ждет вас. Une barque dans laquelle se trouve un personnage И там находится персонаж, qui sait conduire la barque. который умеет вести лодку. Vous avancez Вы продвигаетесь, et vous n'avez même pas besoin de parler à ce personnage. Il vous attendait и вам нужно, даже не нужно с ним говорить, он ждал вас et il vous reconnaît. и узнает вас. Et il vous dit de vous installer dans la barque. И предлагает вам разместиться в Vous лодке. vous asseyez à l'avant de la barque И вы садитесь на скамейку в лодке, et le personnage и человек va faire toutes les manœuvres сделает все, что необходимо, qui permettent à la barque d'avancer. чтобы лодка продвигалась. Vous entendez le bruit des rames Вы слышите плеск весел, et l'effort que fait le personnage это усилие, которое осуществляет человек. et vous voyez le paysage qui se modifie. И вы видите, как изменяется пейзаж, Vous quittez la berge вы отплываете от берега, et vous avancez vers cette île. и вы продвигаетесь к этому острову. Et l'île se rapproche. И остров приближается. Vous ressentez votre équilibre particulier dans cette barque. Вы ощущаете свое особое равновесие в этой лодке, Le très léger balancement, легкое покачивание, très bien, очень-очень qui хорошо, suit les mouvements de la barque которое следует движению лодки et même l'impulsion des rames. и даже импульсом весел. Et petit à petit, vous vous rapprochez de cette île que vous voyez de mieux en mieux. И мало-помалу вы приближаетесь к этому острову, который вы видите все лучше и Et la лучше. barque arrive. И лодка подплывает, Et le personnage tire la barque sur la rive et il vous aide à descendre. и человек подтягивает лодку к берегу и помогает вам сойти. Il vous aide à descendre et il vous laisse là. И оставляет вас там. Il vous fait comprendre qu'il restera là И дает вам понять, что он останется et que vous здесь, avez tout le temps и что у вас есть все необходимое время, et que vous reviendrez и что вы вернетесь, pour repartir et retraverser ce lac tout à l'heure. чтобы вернуться и пересечь озеро в обратном направлении. Et il vous montre la direction de cette maison là-haut, И он показывает вам на этот дом, там au наверху, sommet de l'île. на вершине острова. Et vous prenez le chemin И вы направляетесь туда, qui arrive vers cette maison. по дороге, ведущей к этому дому. Vous regardez cette maison qui est une maison assez Вы extraordinaire. смотрите на этот достаточно необычный дом. Regardez-la bien, Хорошенько рассмотрите. car cette maison, vous la reconnaissez sans la connaître. Потому что вы узнаете этот дом, не зная его. Vous ne l'avez jamais vu et pourtant vous la Вы connaissez. никогда его не видели, но между тем вы его знаете. Vous ne savez pas pourquoi vous la Вы connaissez. не знаете, почему вы его знаете. Et pourtant vous la reconnaissez. А между тем вы его узнаете. Et pourtant vous savez que vos yeux actuels la voient pour la première fois. Но между тем вы знаете, что ваши нынешние глаза видят его впервые. Quels sont les autres yeux qui la reconnaissent? А что это за другие глаза, которые узнают его? Ceci n'est pas important. Это не важно. Ce qui est important, c'est que vous arrivez devant la porte de la maison, Важно то, что вы подходите к двери, que vous regardez bien la poignée de cette porte. рассматриваете ручку этой двери. Poignée qui est un objet artistique, Это произведение искусства, qui a été créé par un artisan. которое было создано художником. Vous posez votre main sur la poignée. И вы кладете руку на ручку двери Vous prenez bien conscience du contact de votre main avec cet objet и осознаете контакт руки с этим предметом. et vous mobilisez cette poignée, vous bougez cette Вы poignée поворачиваете эту ручку, pour pousser la porte. чтобы открыть дверь. Et là, vous rentrez et vous arrivez devant un escalier. И вы входите и оказываетесь перед лестницей, Un escalier très peu éclairé. очень слабо освещенной. Et vous descendez cet escalier. И вы спускаетесь по этой лестнице. 20-30 marches. 20-30 ступеней. Et vous arrivez à l'entrée d'une grotte. И вы приближаетесь ко входу в грот. Une grande grotte. Большой грот.
une de ces grandes grottes souterraines que vous avez peut-être visitées déjà. Один из этих больших подземных гротов, в которых вы, возможно, уже бывали. Elle est un peu plus éclairée que l'escalier. Он освещен немножко ярче, чем Et лестница. vous voyez les particularités de cette grotte. И вы видите особенности этого грота. Dans cette grotte, il y a d'ailleurs 3 malles au trésor. И в этом гроте есть 3 сундука с сокровищами. Ils sont fermés. Они закрыты. Vous vous approchez de la première. Вы подходите к первому, Vous l'ouvrez. открываете его. Elle est remplie de beaucoup d'éléments. Там много всего. Elle déborde d'éléments. Просто выплескивается из него. Vous regardez tous ces éléments. И вы смотрите на все эти вещи, Vous les touchez avec vos mains. прикасаетесь к ним руками, Vous explorez исследуете pour ne sélectionner qu'un seul élément и выбираете только один элемент, avec lequel vous êtes en correspondance. с которым вы ощущаете соответствие. Dès que vous l'avez sélectionné, И когда вы выберете его, vous le prenez. вы его возьмете. Vous le mettez dans votre sac que vous avez sur votre dos. И положите его в рюкзак, который у вас на спине. Vous allez approcher de la deuxième malle. Вы приближаетесь ко второму сундуку. Dans celle-là, il ne va y avoir, lorsque vous allez l'ouvrir, que 3 éléments. А там вы видите только 3 элемента. Vous ouvrez Открываете et vous voyez les 3 éléments. и видите 3 элемента. Et vous allez en sélectionner un seul, И вы из них выберете один. celui avec lequel vous êtes en Тот, correspondance. с которым вы ощущаете соответствие. Et dans la troisième, А в третьем, qui est encore fermée, который пока еще закрыт, vous allez découvrir un seul élément bientôt. вы вскоре обнаружите один элемент. C'est un élément qui est en correspondance avec votre cœur. Это тот элемент, который соотносится с вашим сердцем. Ouvrez la malle, Вы открываете сундук, découvrez cet élément en lien avec votre cœur обнаруживаете этот элемент, который соотносится с вашим сердцем, et prenez-le très délicatement. и мягко берете его Et vous allez le placer avec les autres. и помещаете к остальным. Vous continuez à avancer dans cette Вы grotte продолжаете продвигаться в этом гроте, et vous voyez qu'à un certain endroit, presque au centre de la grotte, и вы видите, что в определенном месте, почти в центре грота, il y a un gros bloc de marbre. есть большой мраморный блок. Блок мрамора. Comme Michelangelo utilisait le marbre pour faire ses Глыба, statues. мраморная глыба. Похожие на те, которые использовал Микеланджело. Ce grand bloc, il mesure à peu près 2 mètres à 2,50 mètres de haut. Мраморная глыба высотой где-то метра 2–2,5, Il est large de 1 mètre, 1,20 mètre, шириной метр, метр 20. un beau volume. Прекрасный объем. Et à côté, vous voyez qu'il y a le marteau spécial et le Oui. ciseau qu'utilisent les sculpteurs. И вы видите, что рядом находится долото и молоток, которые используют обычно скульпторы. Et vous n'avez jamais fait de grande sculpture. А вы никогда не делали большой скульптуры. Et vous sentez que ce morceau de marbre, il vous attend. И вы чувствуете, что эта мраморная глыба ждет вас. Et que ces 2 instruments, Эти два инструмента, le marteau et le ciseau, долото и молот, sont là pour vous. для вас. Pour vous permettre Чтобы позволить вам de modifier ce bloc изменить эту глыбу et de faire ressortir и извлечь из нее l'élément qui est à l'intérieur. то, что заключено в ней. Et l'élément que vous allez faire ressortir, И то, что вы из нее извлечете, c'est un corps. тело. Un corps. Тело. Féminin ou masculin, vous ne savez pas. Вы не знаете, женское или мужское. Et vous commencez. И вы начинаете. Vous commencez à travailler Вы начинаете работать avec la sensation particulière с этим особым ощущением de la main qui tient le marteau руки, которая держит молот, et de celle qui tient le ciseau. и руки, которая держит зубило, La bonne direction que vous donnez, и вы придаете им правильное направление, le bruit и particulier этот особый звук, et la petite odeur и particulière этот особый запах, de ce marbre qui doucement éclate. мраморной крошки. Et vous faites le tour de ce bloc И вы обходите по кругу эту глыбу, pour donner vie à cette pierre. чтобы придать жизнь этому камню. Et petit à petit, la forme apparaît. И мало-помалу возникает форма, Une forme presque vivante, почти живая, tellement elle est proche de la réalité. настолько она близка к реальности. Et vous vous amusez à faire les petits détails, И вы развлекаетесь тем, что придаете маленькие детали notamment au niveau des mains. на уровне рук. Les mains, c'est ce qui est le moins facile.
à réaliser Э, dans une sculpture. Руки в скульптуре это не так легко сделать. Et vous vous appliquez. И вы стараетесь. Et ces mains sont presque vivantes. И эти руки становятся почти живыми. Avec le petit détail des ongles С маленькими деталями ногтей, et la forme particulière des mains. особой формой кистей Et puis le visage, и лицо avec l'expression que vous donnez à votre statue, с тем выражением, которое вы придаете вашей статуе. qui est l'expression d'une émotion particulière Это выражение определенной эмоции et l'équilibre particulier du corps и особое равновесие тела dans une certaine action, в определенном действии. avec tous les muscles qui participent à cette action. Со всеми теми мышцами, которые участвуют в действии. Et vous vous appliquez à représenter ces muscles, И вы стараетесь изобразить эти мышцы, certains tendus некоторые et напряжены, certains détendus. некоторые расслаблены. Et vous terminez votre œuvre. И вы завершаете свое Et произведение. vous faites le tour de cette И statue вы обходите по кругу эту pour статую, bien regarder comment elle est faite. чтобы хорошенечко ее рассмотреть. Il y a même un petit papier spécial que vous passez pour lui donner un air très très lisse. Там есть даже специальная бумага, с помощью которой вы делаете очень-очень гладкой. Et quand elle est tout à fait lisse, И когда она стала совсем гладкой, presque vivante, почти живой, vous la regardez. вы смотрите на нее. Et vous vous asseyez en face d'elle, И вы садитесь перед ней. un peu comme on le fait dans un musée, Немножко как в музее, lorsqu'on est en face d'une belle statue. перед прекрасной статуей. Vous regardez cette Вы statue, смотрите на эту статую, et cette statue vous regarde. и эта статуя смотрит на вас. Et cette statue va s'animer, И эта статуя оживет. et elle va vous dire quelque chose. И она скажет вам что-то. Elle va vous poser une question. Она задаст вам вопрос. Écoutez la question qu'elle vous pose. Слушайте вопрос, который она вам задаст. Et répondez à cette question simple. И ответьте на этот простой вопрос. Et puis, А затем vous allez vous-même lui poser une question. вы сами зададите ей вопрос. La première qui vient à votre esprit. Первый, который приходит в голову. Et la statue va vous répondre. И статуя вам ответит. Écoutez sa réponse. Слушайте ее ответ. Et lorsque vous avez entendu sa réponse, И когда вы услышите ее ответ, la statue redevient statue. статуя опять станет статуей. Vous dites au revoir, Вы скажете ей до свидания, car vous pourrez la retrouver. потому что вы сможете к ней вернуться. Vous vous levez, Вы встаете, vous prenez votre sac, берете свой рюкзак, vous sortez de cette caverne, выходите из этого грота, vous retrouvez l'escalier, поднимаетесь по лестнице, vous montez les 20-30 marches, по 20-30 ступень, en ressentant l'effort que fait votre corps pour monter les marches, ощущая усилия, которые осуществляет ваше тело, поднимаясь по ступени. fort différent de celui que vous avez fait en descendant. Усилие, которое отличается от усилий, которое оно испытывало при спуске. Vous arrivez dans la maison, Вы возвращаетесь в дом, vous poussez la porte толкаете дверь et vous sortez. и выходите. Vous sortez, vous descendez le chemin qui mène à la barque. Вы выходите, возвращаетесь по дороге, ведущей к La лодке. personne vous attend, Человек ждет вас. elle vous invite à vous asseoir dans la barque. Он приглашает вас в лодку, Vous vous asseyez и вы садитесь. et la traversée commence. И начинается переход. Et pendant que vous traversez le lac, И в то время, как вы пересекаете озеро, vous ouvrez votre sac вы открываете свой рюкзак et vous regardez les 3 éléments que vous avez sélectionnés и смотрите на те 3 элемента, которые вы отобрали, et qui vous appartiennent. которые принадлежат вам. Et vous laissez se faire le lien И вы позволяете осуществиться связи entre ces 3 éléments. между этими 3 элементами. La statue, Статуей, ce qu'elle représente, тем, что она ce que представляет, vous lui avez dit тем, что вы ей et ce qu'elle сказали, vous a dit. и тем, что она вам сказала. Et vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire И вам ничего не нужно делать, просто позволять происходить. pendant tout le temps de la traversée. В то время как лодка пересекает озеро. Juste laisser s'établir les liens. Просто позволяйте установить с этим связью. Des liens qui se font Связью, которые entre tous ces устанавливаются éléments между всеми этими et tous les éléments que vous possédez и всеми теми элементами, которыми вы обладаете, depuis votre naissance с вашего рождения et depuis aussi l'aube des temps. и от начала времен. Et laissez tout simplement s'allumer les lampes.
И просто позволяйте зажечься лампочкам. des lampes qui s'allument, Лампочкам, которые qui зажигаются. vont vous permettre d'éclairer, Которые позволят вам осветить. d'éclairer le chemin qui est le chemin de votre vie, Осветить дорогу вашей жизни. et vous permettre d'avancer, И позволит вам продвигаться. bien éclairé, Хорошо en освещенными. toute sécurité, В полной безопасности. dans la bonne direction В правильном que vous направлении. avez librement choisie. Которое вы свободно выбрали. Et vous arrivez, И вы приплываете, vous quittez la barque, выходите из лодки et vous reprenez le chemin qui mène dans la forêt. и возвращаетесь по дороге, ведущей в лес. Et vous avancez dans cette forêt, И вы продвигаетесь в этот лес, dans cette forêt qui a changé de saison, vous le voyez. в котором изменилось время года. C'est une autre saison. Это другое время года. Vous avez marché tout à l'heure dans une certaine saison, Вы шли в определенном времени года, et la saison a changé. а теперь оно изменилось. Et vous l'avez vu avant même que je l'ai dit. И вы это увидели еще до того, как я это сказал. Appréciez cette nouvelle saison, Примите это новое время года. avec les particularités de cette Со nouvelle всеми saison, его особенностями, les nouvelles couleurs, новыми цветами, les nouvelles parfums, новыми запахами, la nouvelle atmosphère, новой атмосферой. et le nouveau dynamisme que vous ressentez dans votre corps, И той новой динамикой, которую вы ощущаете в вашем enrichi теле, par cette expérience, обогащенным этим опытом, dans cette dynamique du changement. в этой динамике изменений. Et c'est dans cette dynamique du changement И в этой динамике изменений, que vous allez à la fois continuer ce voyage dans cette forêt, в которой вы будете продолжать свое forêt путешествие dans в laquelle лесу, vous pourrez revenir, лесу, в который вы сможете вернуться. et réorienter le rayon de votre conscience sur l'ici et maintenant. Позвольте ориентироваться вашему лучу вашего сознания на здесь и сейчас. L'ici et maintenant, de cet endroit où vous êtes, Здесь и сейчас того места, в котором вы находитесь, qui est le bon endroit pour vous. которое хорошее место для вас. Vous êtes au centre, Вы в центре, à la bonne place, в хорошем месте, dans cette salle, в этом зале, la place qui vous convient, на том месте, которое вам et подходит, là, bien centré, хорошо avec центрированное, la bonne émotion, испытывающими хорошие эмоции. vous allez tout simplement И вы просто réactiver le реактивируете processus dynamique динамический процесс, en effectuant cette respiration volontairement un peu plus profonde, сделав этот немножко более глубокий вдох, qui va vous permettre ensuite d'ouvrir les yeux, который позволит вам открыть глаза, de vous étirer потянуться, pour reprendre, harmoniser, souriant et dynamiser вернуться, гармонизировать, улыбающимся. le cours de cette matinée. Наш курс. Je ne sais pas si on avait déjà fait cet exercice avec vous, les anciens. Не помню, со старичками делали уже это упражнение. Нет, так, так. Alors, avant de donner les explications, Перед тем, как дать объяснение, si vous avez quelque chose comme ça à dire sur cet exercice, если вам хочется что-нибудь сказать по поводу этого упражнения, vous direz de façon spontanée, так, спонтанно, vous pouvez le dire. можете это сделать. А у меня был не человек, а конь. Конь? Да, вот. Ce n'était pas la personne, c'était un cheval. Da. Alors, c'est intéressant, hein, parce que Интересно. cet exercice, ça fait quelques années que je le propose. Вот уже несколько лет я предлагаю это упражнение. Et au départ, j'étais très libéral, hein, Сначала я был очень либерален. et je disais, vous sculptez ce qui a envie de sortir. Я говорил, делайте структуру и увидите, что получится. Et c'est vrai, sortez des animaux de temps en temps, Да, время от времени животные, des bijoux, драгоценности, des choses comme ça. еще что-то. Et je me suis rendu compte que quand c'est l'humain qui sortait, И я понял, что когда появляется человек, ça avait un impact particulier это особое влияние оказывает. pour les patients. Pour les patients. Для пациента. Mais tu n'es pas une patiente. А ты не пациент. Tu es Olga, une fille normale. Ты нормальная девушка, Ольга. Tu n'es pas une névrotique. Не невротик, Tu n'es pas une psychotique. не психотик. Et j'espère que tu n'es pas souffrante. Надеюсь, что ты не страдаешь. Mais là, je vous ai donné la version de l'exercice à proposer aux personnes qui sont dans l'inconfort. Я вам дал версию упражнений, которые предлагаются людям, испытывающим дискомфорт. Et c'est cette sculpture humaine qui est la plus puissante pour aider la personne dans l'inconfort.
человеческая скульптура, она наиболее мощно позволяет помочь человеку, находящемуся в дискомфорте. Même si la personne aime beaucoup les chevaux. Даже если человек очень любит лошадей. C'est dans l'humanité qu'elle arrivera à trouver la ressource nécessaire. Все-таки среди людей она обретет необходимые ресурсы. Voilà pourquoi j'oriente de façon un peu contraignante vers... Поэтому так немножко ограничиваю и ориентирую на человека. Да. Абсолютно не было никаких вопросов, и никто мне не ответил ничего. Ой, нет, то есть вопрос я задала. Il a posé la question, Да. Да. А il n'a pas reçu до la этого, réponse. значит, когда у меня скульптура появилась, уже именно человек, женщина, да, то значит, я не гоцик или все... Да. La sculpture ne reste une femme, aucune réponse, donc est-ce que cela signifie que je suis une neurotique? Non, non, pas du tout. C'est étonnant qu'une femme ne réponde pas. Удивительно то, что женщина не отвечает. C'est pas un texte. Non, il y a des escajous. Je fais un exercice collectif. Я делал коллективное Et упражнение. donc je vous regarde, bien sûr, en faisant И, l'exercice. конечно, смотрел на вас. Et j'essaie de trouver la vitesse moyenne du groupe. И я стараюсь соблюсти среднюю скорость группы. Mais si tu viens me voir à Paris, Но если ты приедешь ко мне в Париж, je serai très content. я буду очень доволен. Je te prendrai comme patiente. Возьму тебя в качестве Et пациента. là, quand je te dirai ferme les yeux, И когда я тебе скажу, закрой глаза, et je te dirai quand tu seras en train de traverser le lac, скажу, когда ты пересечешь озеро, tu soulèveras le doigt pour me le dire. ты приподнимешь палец, чтобы дать об этом знать. Quand tu feras la sculpture, Когда ты завершишь скульптуру, tu soulèveras le ты doigt. приподнимешь палец. Quand la sculpture est terminée, Когда скульптура будет tu soulèveras завершена, le doigt. ты приподнимешь палец. Quand la sculpture t'aura répondu, Когда скульптура тебе ответит, tu soulèveras le doigt. ты приподнимешь Et палец. il te manquait peut-être 4 ou 5 secondes, pas plus. Тебе, может быть, не хватило 4-5 секунд, не больше. Et il n'y a pas d'autre interprétation. Нет другой C'est интерпретации. juste un problème de temps. Это просто вопрос времени. Et calme ton imagination, Так что успокой свое воображение. tu es tout à fait normal. Это абсолютно нормально. Mais cette personne, c'est cette personne qui avait besoin d'un petit temps, de 4 ou 5 secondes, pour Просто te donner тебе la нужно réponse. на 4-5 секунд больше времени. Хорошо. Если совсем засыпаешь. Ну, я получается, ничего не видишь. Si tu s'endors et tu dors, Ah, alors, si tu t'endors, premier problème, et si tu ne vois rien du tout, deuxième problème. Если засыпаешь, это одна проблема, если ничего не видишь, это другая проблема. Alors, si tu t'endors, Если ты засыпаешь, c'est que tu as affaire à un mauvais thérapeute, change de thérapeute. значит, у тебя плохой терапевт. Поменяй терапевта. Правда. Ça fait plus de 30 ans que je fais des séances d'hypnose, Больше 30 лет я провожу сеансы гипноза, y compris toutes les semaines chez des personnes qui sont en soins palliatifs, в том числе каждую неделю с людьми умирающими. qui sont très fatigués, Они очень усталы. qui ont, je pourrais vous montrer des films si vous voulez, qui ont... Могу фильм показать. Jamais je n'ai vu une personne s'endormir. Никто ни разу не уснул. Au contraire, Напротив, ces personnes très fatiguées, эти очень усталые люди, docteur, j'ai mal, доктор, мне плохо, je souffre, я страдаю, je n'ai presque plus de vie en moi, у меня почти жизни у меня не осталось. j'active le processus, Я активизирую процесс, et un peu comme une fleur qu'on arrose, как ils цветок, reprennent de который l'énergie. поливают. Donc si on s'endort, Если ты засыпаешь, c'est que le thérapeute n'a pas bien fait son travail d'activation. значит, терапевт плохо проделал работу по активации. Deuxième problème. Deuxième problème. Вторая, Non, подожди, подожди. вторая проблема. Deuxième problème, une personne qui n'aurait aucune image. Никаких образов нет. Là aussi, en plus de 30 ans de Более чем hypnose 30 лет занятий гипнозом et 40 ans de thérapie, и 40 лет занятий терапией je n'en ai pas encore rencontré. я такого не встречал. Mais peut-être que j'en rencontrerai une un jour. Может быть, когда-нибудь встречу. C'est pas à cause de cette personne que je n'ai jamais rencontrée que je risque de rencontrer Это не из-за того человека, которого никогда не встречал, может быть, когда-нибудь que встречу. je vais modifier ma structure mentale. Я буду изменять свою ментальную структуру. Sinon, je vais être un mauvais thérapeute. Sinon, je serai un mauvais thérapeute. Если я буду ее изменять, то я плохой терапевт. Voilà un nouveau patient, Вот пациент, je lui propose ça, я ему предлагаю это, et dans ma tête, je me dis, а сам себе внутри говорю, peut-être qu'il ne va rien voir, а может он ничего не увидит, ça va être terrible. ужасно будет. Je parle, Я говорю, et il ne voit rien. он ничего не видит.
Eh bien là, je suis un mauvais thérapeute. Значит, это значит, что я плохой Et терапевт. là, il ne va rien voir. И тогда вот действительно ничего Il не y a un très beau roman Есть очень хороший роман d'un Italien итальянца, qui est traduit dans toutes les langues du monde et en russe, bien sûr. переведен на все языки мира, на русский в том числе. Il s'appelle Dino Buzzati, l'auteur. Дина Будзати, автор. Есть, кто ли знает Dino Buzzati? Il a écrit un roman qui s'appelle Le désert des Tartares. Пустыня Тартар. Et dans ce roman, c'est le héros, il est sur un fort militaire qui est au sommet d'une montagne, Его герой находится в военном форте на вершине горы, et il surveille la frontière. и он наблюдает за границей. Et tous les jours, il regarde si l'ennemi arrive. И каждый день смотрит, не идет ли враг. Il regarde pendant un an, et l'ennemi n'arrive pas. Вот смотрит, врага нет. Et tous les jours, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il regarde si l'ennemi 10 arrive. лет, 20 лет, 30 лет. Et il ne fait que ça. Только этим занимается. Et l'ennemi n'arrive pas. А врага все нет и Et нет. pendant ce temps, ses copains, de temps en temps, ils regardent si l'ennemi arrive, mais surtout, ils vivent leur vie. А в это время его друзья время от времени посматривают, идет враг или нет. Но вообще-то они живут своей жизнью. Et lui, il ne vit pas sa vie. А он не живет своей Et жизнью. ce qui arrive, c'est la maladie et la mort. И в конце концов болезнь и смерть. Et le jour où il meurt, И в тот день, когда он умирает, l'ennemi arrive. приходит враг. Et là, ses copains, И тогда его друзья, qui n'attendaient pas l'ennemi, которые не ждали врага, mais qui étaient prêts, si jamais il arrivait, но они были готовы к тому, что когда-нибудь он eh bien, придет. ils combattent l'ennemi, et, Они, et ils deviennent des héros. они побеждают врага, и он становится героем. Alors c'est la même chose pour nous. То же самое с нами. Face à nos patients, Перед нашим пациентом n'attendons pas l'ennemi. м, N'attendons pas l'ennemi. не будем ждать врага. C'est-à-dire le patient difficile, То есть трудный пациент, qui ne verra rien, который ничего не qui увидит, n'entendra rien, ничего не слышит, qui résistera. который сопротивляется. Il n'existe pas celui-là. Нет такого. Et si jamais il existe, А если и существует je serai такой, content de le rencontrer. буду очень рад его встретить. Il me permettra enfin de devenir un héros. Наконец-то он мне позволит стать героем. Да. Здесь такой вопрос. Засыпает либо амнезирует сессию клиент? Как вы понимаете, он заснул, либо он просто Comment est-ce амнезировал? qu'on peut distinguer si c'est endormi ou s'il a tout simplement oublié, s'il y a une amnésie? L'amnésie, elle fait partie de toute activation du processus hypnotique. Амнезия – это естественная часть любой активизации гипнотического процесса. Donc un bon thérapeute Хороший терапевт doit favoriser l'amnésie. должен благоприятствовать амнезии. Si la personne amnésie tout, Если человек все забывает, ce n'est pas un bon thérapeute. это не хороший C'est терапевт. un thérapeute qui utilise d'anciennes techniques, Это терапевт, который использует старые des техники, techniques qui viennent de loin, которые давно qui существуют. viennent du magnétisme, par exemple. Из магнетизма, например. Et là, on peut créer une amnésie totale. Можно создать полную Et амнезию. on sait que lorsqu'on entraîne une amnésie totale, А известно, что когда создается полная амнезия, résultat clinique, клинический результат nul, по-французски. zéro по-русски. Да еще не чуть-чуть добавить. Тогда вопрос такой, используя одинаковую технику, я замечаю, что одни люди почти всегда амнезируют индукцию, а другие же наоборот погружаются в легкое состояние и все помнят. Чем это может быть связано? Avec la même technique dont tu l'utilises, les uns amnésient tout et les autres n'amnésient rien. Alors, Pourquoi?